अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल, ये बेहतरीन तावीज़ ख़ास कर मोहब्बत के लिए है। अपने महबूब के दिल में अपना मोहब्बत डालने के लिए है, अपने नाराज़ महबूब को हाजिर करने के लिए है। वो महबूब जो घर छोड़ के चला गया हो, जो हमेशा हमेशा के लिए चला गया हो, जो रूठ के चला गया हो, उस महबूब को हाजिर करने के लिए आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तलस्म बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात, तलस्मात और ताकतवर तावीज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करती रहो। तलस्मात क़दीमी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफार्म है इस नफ्सा नफसी के दौर में कि घर में बैठकर आपका मदद कर सकता है। आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी जाते हो, दुनिया के हर कोने में ये आपका साथ रहता है। बस एक बार तलस्मात क़दीमी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ये आपके साथ 24 घंटे जुड़ा रहता है। तलस्मात क़दीमी चैनल एक किताब है, एक उस्ताद है आजकल के दौर में। प्यारे दोस्तों, इस दुजाली दौर में, इस जादूगरों के दौर में तलस्मात क़दीमी चैनल हमेशा आपके साथ रहा है, हमेशा आपका मदद करता रहा है और हमेशा की तरह आपका मदद भी करता रहेगा। और अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों और आप बहन भाइयों की दुआओं से तलस्मात क़दीमी चैनल, जो दोस्त, जो बहन भाई इन वीडियोस को शेयर करते रहते हैं, जो कमेंट करते रहते हैं, जो लाइक करते रहते हैं, इन्हीं दोस्तों की बदौलत तलस्मात क़दीमी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम चैनलों से बेहतरीन चल रहा है। प्यारे दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, जिसमें किसी किस्म का तावीज़ या तलस्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो, जिस दोस्त, जिस बहन भाई तक तावीज़ व तलस्म पहुंच नहीं सकता हो, अगर उन दोस्तों बहन भाइयों ने लाइव काम करवाना हो तो वो किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। लाइव काम करने के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल रब्ता मत कीजिएगा। अक्सर दोस्त बहन भाई सवाल करते रहते हैं कि हमने नाजायज़ काम करवाना है, हमने तलाक करवानी है, हमने फ़लाँ काम करना है, हमने फ़लाँ काम करना है। हालांकि मैं हर वीडियो में और हर दिन अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को बार बार ये कहता रहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए रब्ता मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है प्यारे दोस्तों, जो बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर पर और कॉल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज का ये बेहतरीन तलस्म ख़ासकर उन दोस्तों के लिए हैं जिसका महबूब रूठ के चला गया हो, जिसका महबूब छोड़ के चला गया हो। आज का ये तलस्म सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डालने के लिए है। मियाँ बीवी के दरमियान वो मोहब्बत जो जादू की वजह से या घरेलू रंजिशों की वजह से मोहब्बत अदावत में बदल गई हो, मोहब्बत नफ़रत में बदल गई हो, मोहब्बत जुदाई में बदल गई हो, वो मियाँ बीवी जिस पर मुख्तलिफ़ तरह के जादू, टोने और टोटकों की वजह से तलाक का मसला पैदा कर दिया गया हो। इस तलस्म को शोहर अपने बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए लिख सकती है। इसी तरह अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने उन बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो जो आपसे नाराज़ हो, अपने उन बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो जो एक दूसरों से नाराज़ हो, अपने उन बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो
جو گھر چھوڑ کے چلے گئے ہوں، اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے لکھ سکتے ہو جو سالوں سے ناراض ہوں، جن کے درمیان ناراضگیاں چل رہی ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے ان رشتہ داروں اور پیاروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو ایک دوسروں کے درمیان عداوتیں، رنجشیں اور دشمنیاں رکھتا ہو، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو آپ کا مخالفت کرتا ہو، اپنے ان دشمنوں کے لیے لکھ سکتے ہو جو آپ کا مخالفت کرتا ہو، جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہو۔ کسی بھی شخص کے دل میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے اس طلسم کو ابھی کے ابھی لکھے گا۔ یا لطیف اور یا وکیل، اللطیف الوکیل کا یہ طلسم کسی صورت خطا نہیں کرتا، اور جب ایک بار کام سٹارٹ کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے جادوگر اور عاملین اس طلسم کا، اس تعویذ کا اثر ختم نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستوں، یہ تعویذ وہ تعویذ ہے محبت کے میدان میں کہ بڑے سے بڑے عاملین، بڑے سے بڑے تعویذ اس کے سامنے 0/0 ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تعویذ میں جو کام کیا گیا ہے، جس میں اوان اور خادم ڈالے گئے ہیں، الحمدللہ وہ اتنے تیز اور زبردست کام کرتے ہیں کہ پلک جھپکتے آپ کا محبوب حاضر کر دیتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مشتری کے ساتھ میں آپ نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ جہاں پہ ہو لکھا ہے اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، مطلوب کا نام اور مطلوب کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ 3 عدد طلسم لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے تینوں طلسموں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، بازو پہ پہنی ہے یا جیب میں رکھ دینی ہے، جو آپ کے لیے آسان ہو۔ دوسرے نقش کو ہوا میں لٹکا دینا ہے۔ تیسرے نقش کو آپ نے مطلوب کے عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ عنصر کیسے نکالا جاتا ہے اور ساتھ کیسے نکالا جاتا ہے، ہر ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں میں سب سے پہلے نمبر پر کومنٹ میں ساتھ نکالنے کا اور عنصر نکالنے کا لنک رکھتا ہوں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ کومنٹ باکس میں نے آپ لوگوں کے لیے لنک رکھے ہیں، وہاں سے آپ لوگ ساتھ نکالنے کا اور عنصر نکالنے کا لنک نکال سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، جب آپ یہ عمل کرو گے تو 22 دن تک آپ نے اسی شخص کے لیے دوسرا عمل بالکل نہیں کرنا۔ آپ جو بھی عمل کرو گے عملیات کے میدان میں، آپ نے صبر سے اور اطمینان سے کام لینا ہے۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، ساتھ میں لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔